محمد والله يرضينا بالفاتحة. آمين. إياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم. يا رسول القرآن الحكيم إنك لتنزل على أنت العزيز الرحيم إنك فقد أخذت على أكثرهم فهم لا يعلمون إلا جعلنا في أعناقهم أغلالا هي الأغلال فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشرهم بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إن إليكم لمرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن شيئا قالوا ما أنتم إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. وجاء من أقصى المدينة رجل يسأل على قوم اتبعوا مرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يملك الرحمن ضرا لا تملك شفاعة شيئا ولا إني لدى في ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إلا قليلا واحدة يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. أولم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليه لا يرجعون وإن كنا ما جميع لدينا وجعلنا فيها جنات وفجرنا فيها من النهر ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم يستعملون لها فإذا هم مجرمون. والشمس تجري مستقرا لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى النجوم الكريم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سبيلا وكل فلك يسبحون. وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نضرب فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلهي. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم على ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا قالوا تولوا يشاء الله أطعمهم إلا ولا في ضلال ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلى صيحة واحدة وهم يحزنون فلا يستطيعون تأسية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفي في الصور فإذا هم من الأجداث لربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا منظرون.
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وقال إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فصدقوا صراطك فلا يبصرون ولو نشاء لطمسناهم على مكانتهم فاستطاعوا مضيا ولا يهتدون ومن نعمره نكسه في الحق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهلك القول على الكافرين أولم يروا أنا أهلكنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها فمنها يأكلون ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب ولا يشربون واتخذوا من دون الله لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهجرون ولا يصدقون منا على ما يشركون وما أولم يروا في السماء الذي جعل من الشجر أخضرا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي يجعل كل شيء وإليه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا الله والله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه
عباده والمؤمنين كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا ما طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا فعال لما يريد يا فعال لما يريد يا فعال لما يريد نسألك الله إنك الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي لم يلد ولم يولد الذي لم يلد ولم يولد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد. Mes chers compatriotes, devant vous ce jour... Ah, ok. D'accord. Ok. Mes chers compatriotes, devant vous ce jour, j'ai un sentiment confus, partagé entre la fierté de vous voir tous ici réunis et la colère de penser aux raisons pour lesquelles nous investissons ces rues depuis bientôt 3 ans. Ma fierté de me retrouver parmi vous, braves et honnêtes gens, pour revendiquer ce qui est l'être humain a de plus sacré sa liberté. Mais au même moment, à la lumière, notamment de la dernière et sinistre actualité, j'ai une pensée pour nos frères tombés, nos sœurs emprisonnées et toutes ces personnes qui payent de leur corps, soit à travers la torture, soit à travers toute autre sorte de châtiment corporel. Pour le salut collectif, la femme que je suis ne peut oublier que Sabiki a passé plusieurs mois dans l'école de la dictature avant d'être à moitié libérée et se voir interdire ses droits les plus élémentaires d'exprimer, militer et se déplacer. De même, la mère que je suis pense à tous ces enfants dont la République devrait protéger pour l'avenir du pays. Mais aujourd'hui, hélas, la République n'est qu'un vain mot vendu devant les ambitions mortifères du colonel Assoumani Azali. Et c'est si bien. Et qui n'a guère désigné la chose au public devient tout à coup l'apanage d'un clan, la chose d'un homme. Et quel homme, chers compatriotes, l'un des dictatures le plus féroces que la terre ait eu à porter. Azainou, Assaleh Assoumani, Abdallah Agua, et aux autres prisonniers politiques, que je veux dire ceci. Chers combattants de la liberté, vous avez peut-être l'âge de mes enfants, mais mon Dieu, vous êtes de très loin, mes aînés. J'en juge par la force de conviction. J'en juge par le corps que vous avez choisi
de léguer à la postérité. Vous ne vous appelez plus Aïnou. Ne vous appelez plus Aïnou. Saleh Assoumani, Abdallah Abdou Hassan, Salami, vos noms sont désormais associés à l'histoire de notre pays. Sur le fronton des bâtiments publics le plus illustré, ils seront gravés à lettres d'or. Vous avez rendez-vous avec l'histoire, un homme dont l'histoire personnelle à jamais mêlée à celle de tout un peuple n'a plus place que parmi les plus grands. Qu'il me soit permis, à tous ces stades, de revenir sur l'assassinat du regretté Bapalé. Chers compatriotes, qu'il me soit permis également, à traverser les médias internationaux et nationaux ici présents, d'attirer l'attention de la communauté internationale sur la situation aux Comores. Il y a 3 ans aujourd'hui, Bapalé, ancien haut gradé de l'armée nationale comorienne, a été interpellé, semble-t-il, pour tentative de coup d'État. Comme pour chaque opposant à la dictature, à l'instar du gouvernement déchu par la force, Salami, à l'image de l'ancien vice-président Mohamed Ali Swali, à l'exemple de l'ancien ministre Barouane ou encore de l'ancien candidat aux élections. Oh mon Dieu! Gouvernatoire d'Anjouan. Bobocha, pensez à Bobocha. Est-ce que vous, peuple comorien, vous pensez que Bobocha est vivant après tout ce qui vient de se passer? Non! Est-ce que vous le pensez vraiment, peuple comorien, que Bobocha est toujours là? Non! D'après ce qui vient de se passer, moi personnellement, je ne crois pas que Bobocha est vivant. Que Dieu aide tous ces gens qui sont en prison. Donc personne, d'ailleurs, de nouvelles, personne, pas même son avocat, n'est capable d'attester que cet homme est bien vivant, encore moins de décliner son lieu de détention. Bapalé a été arrêté pour le bateau motif de troubles à l'ordre public. Il a été jeté dans une brigade. Il n'en sortira plus jamais. Fait inédit d'une rare barbarie. Les militaires qui ont torturé à mort cette compatriote l'ont enterré en catimini à 2h du matin dans ce pays musulman, à l'insu de la population et de la famille, au mépris de rites religieux. Le lavage du corps n'a pas eu lieu. La prière pour la salut de son âme non plus. Il a même été enseveli avec ses habits de tous les jours, attaché de son propre sang, qui a fait fuser de tout son corps, de sa tête imitée, en particulier. Le corps comblé de l'ennemi, j'arriverai même pas à le terminer tellement c'est trop horrible. Tu peux le terminer. J'ai mal juste dans le corps parce que parce que les émotions c'est trop horrible. Il faut voir ce qui s'est passé pour comprendre. On n'est pas là juste pour manifester. On est là pour nos droits. On est là pour nos enfants. On est là pour notre pays. Et Inch'Allah, ayez la foi parce qu'on gagnera. On gagnera, je vous le dis. Je ne le dis pas parce que je suis le Seigneur. C'est du jamais vu dans notre pays. Alors, la force est à nous les Comoriens. La force est à nous les Comoriens. Ne nous laissez pas abattre, Inch'Allah. Amin. Barjo para Fundimbae, je nous se disait Inch'Allah. Non.
kina tsola hajaba la habari majamba bongo mbazi amuika ya bongo yembe ngenda بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون هذا مصيبة هذا مصيبة مصيبة من مناصب الذي جرى في جسرنا نعم. L'adjudant-chef Hakim Bakare, retraité de l'Armée nationale de développement, est décédé dans la nuit du 8 au 9 avril 2021 au cours d'un interrogatoire au camp militaire de Sangani en juin, suite à une enquête sur une tentative de déstabilisation du pays. Il a été enterré précipitamment cette même nuit au cimetière de Mirancy dans des circonstances et conditions particulièrement troubles. Ainsi, une enquête a été ouverte aussi bien au niveau de l'Armée nationale de développement que du parquet de Moutamoudou pour élucider les circonstances de cette mort tragique et déterminer les responsabilités des uns et des autres. Le gouvernement, profondément ému et affligé par cette tragique disparition, présente ses condoléances attristées ainsi que sa profonde sympathie et son soutien à la famille du défunt ainsi qu'au peuple comorien dans son ensemble et condamne avec la plus grande fermeté des circonstances inquiétantes qui entourent l'enterrement suivi de l'exhumation du corps du regretté. Le gouvernement s'engage à tout mettre en œuvre pour que les premiers éléments d'investigation soient rendus publics aussitôt qu'ils seront disponibles et pour que tout responsable d'actes répréhensibles, que ce soit au sein de l'armée ou de la population, soit poursuivi afin que justice soit rendue aux défunts et pour que de tels actes ne puissent plus se reproduire dans le pays. Je vous remercie. Ya ukensina mnaende siwao ngetsona sama gouvernement militaire maneza hao kwatse mbusubutia zamba tizamba bano ngamzambo ezidera zija unartshia mndudwa mana mzima eka militaire tsangani yamba haretewa hanketi ya usendo ngozini watike mndumo bonze wala retraite na tijindi nina hindini na tsomba kai waka ngabotsoi yaretewa harima shetendo shinchi sidela dongo ambaka wazwa fanye kudeta au wakanza hamani mnaza hambwa ni msajie ya ukabalanga bondongo za tsongeza anketi yendao na anketi yendao watsidwa ribelie mruo no ribelie mru wanyumeni ya unesika ndo akarima yanketi ya major ezenongo za jiri ngi harima zindongo hizo shekondo watungu mndu wabaka ondo la kada wakanza keda na badi ya buyotsi anketi wakomorwa lindao garanzuri jwe namna kaundu ya hafa madho mananda wa ngwaja liya chef d'état major hakanzuani rumfu hahe rumziwa hahe hakanzuani kaja kanzuani ho mtolo armele kaburi armale engama kasi mana tina ba kaburi dengama ya kasilo kaburi ndel lo mjini hao manando yafanywa ziriti za Islamu za ladhimu warotsipa zione aswaliza wabudu bana vuruzwa yamba kaburi shaila ngama ya mando manaka watsimbu jozi biri namnaje